Everyone, my name is Apis Pamela Hafifah, and in this video I will explain about morphology and morphological processes. We start from morphology. Morphology is the study of the structure of the word, and morphology have morpheme. Morpheme is the smallest linguistic unit that conveys meaning regularly across the word. And morpheme can be root, affix, free morpheme, and bound morpheme. Root, we start from root. Root is stem. Jadi root ini adalah kayak kata intinya, kata utamanya. Meanwhile, affix have prefix and suffix. Prefix before the root and suffix after the root. Sedangkan affix ini adalah kayak imbuhannya, tambahannya. Yang prefix ini letaknya di sebelum si root, sedangkan suffix ini letaknya after the root. Jadi letaknya setelah si kata utamanya tadi itu. Selanjutnya itu free morpheme and bound morpheme. Free morpheme is independent word atau free morpheme it can stand alone. Meanwhile bound morpheme it can stand alone. Kalau free morpheme ini dia kayak root tadi itu kata utamanya, jadi tanpa ada tambahan pun dia bisa berdiri sendiri, sedangkan si bound morpheme-nya ini dia tuh kayak si affix, tambahan kata, bukan kata tapi tambahan imbuhan. Jadi dia nggak bisa sendiri, dia harus ada si root-nya itu. For example, like in PPT, cat plus s. Cat is root and free morpheme because itu adalah kata intinya, kata utamanya. Cat disebut root because cat disebut root and free because cat is independent word. Dia bisa berdiri sendiri, tanpa si s pun dia tetap bisa berdiri. And s is suffix and bound morpheme because dia letaknya tuh di belakang si root, after root, jadi disebutnya suffix. And disebut bound morpheme karena dia tuh imbuhannya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Contoh lainnya unreal. Real is root because dia adalah kata utamanya, dan tanpa si an pun dia tetap bisa berdiri, dia tetap mempunyai arti. And an is prefix karena dia letaknya before the root, and disebut juga bound morpheme karena dia tambahan, dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata utamanya ini, tanpa si rootnya ini. Next kita ke bound morpheme. Bound morpheme is operates in the connection processes by means of derivation, inflection, and compounding. We start from derivational morphology. Derivation is concerned with the way morphemes are connected to existing lexical forms as affixes. Derivation, their prefixes, and suffixes. Prefixes attach at the beginning of a lexical item or base morpheme. Jadi prefixes ini letaknya di depan, sama seperti prefix tadi. Contohnya kayak re, an, pre, pos, is, and im. For example, remake. Make is root and re is prefixes. Remake, kata utamanya adalah make ditambah dengan re, jadi remake yang memiliki arti membuat ulang. Selanjutnya suffixes. Suffixes is attached at the end of lexical item. Jadi kalau prefixes itu di awal, suffixes itu di akhir. For example, age, ing, full, able, ness, hood, and li. For example, happiness. Happiness itu root, and ness-nya itu adalah suffixes karena dia letaknya di belakang, at the end of lexical item. Dan happiness itu adalah root-nya. Derivational morphology is creating a new word, change the category of the word mostly, and change the meaning of the word. Jadi dia membuat kata baru, membuat kategori kata kebanyakan, dan merubah arti dari word itu sendiri, kata sendiri. Jadi karena ada tambahan si affixes, itu artinya bisa berubah, atau mungkin bisa menjadi kata baru. Oke, di sini kita bedah satu-satu. Derivational affixes can mark category change.
suffixes able, verb to adjective. Jadi dari kata kerja ke adjective. For example, eat able. Eat is verb plus able, means able to be eaten, berarti dia bisa dimakan. Next, suffix er, verb to noun. Jadi dia dari kata kerja ke orang, atau mungkin ke noun lah, ke benda gitu. For example, speak, verb plus er, become speaker. Speaker is noun, karena speaker itu adalah berarti dia pembicara. Speak itu bicara, plus er jadinya speaker, pembicara. Next, the suffixes full and less. For example, care is noun plus full, careful. Dia menjadinya adjective, full of care gitu. Sedangkan care plus less jadinya careless, dia menjadinya adjective karena with no care. Berarti dia nggak peduli gitu. Selanjutnya, the suffixes your and age, verb to noun, sama kayak yang tadi. Ini belakangnya your and age. For example, to fail. Fail is verb. Fail plus your become failure. Failure is noun. And next, the suffix hood. Concrete noun to abstract noun. Child plus hood. Childhood. Dia memiliki arti yang udah beda gitu. Kalau child kan anak-anak, childhood berarti dia masa kanak-kanak. Membuat noun to abstract. Next, the suffix ness, adjective to abstract noun. For example, good. Good is adjective and good plus ness is goodness. Goodness is noun. Next, the suffix ly, adjective to adverb. But also, adjective can end in ly. Jadi letak ly-nya ini di belakang. Seperti yang lainnya. For example, easy plus ly, easily. Easy yang dimana dia adjective menjadi easily itu adverb jadinya. Jadi dia merubah ini. Jadi dia merubah kategori katanya tadi itu. Next, kita pindah ke inflection or inflectional morphology. Inflection is morphological processes that adapt existing words so that they function effectively in sentence without changing the category of the base morpheme. Jadi dia fungsinya tidak merubah kategori dari base morpheme itu. Next, verb inflection suffixes. Because in inflection there are 3 verb inflectional suffixes, non-inflectional suffixes, and adjective inflectional suffixes. We start from verb inflectional suffixes. First, the suffix s. The function is present simple as the third person making of the verb. For example, to work menjadi he works. Kalau he works itu dia di belakang kata kerjanya harus ditambahkan s. Jadinya si he-nya ini berarti dia bekerja. Yang bekerja adalah si he-nya ini, si dia-nya ini. Second, the suffix ed. The function in the past simple as the past tense marker in the regular verb. For example, to love become loved. Love plus ed. Jadinya dia yang tadinya to love, untuk cinta menjadi dicintai karena loved. Next, the suffixes ed, regular verbs, and n for some regular verb. Function in the marking of the past participle and in general in the marking of the perfect aspect. For example, to study, studied, or to eat, ate, eaten. Di sini. Next, non-inflection suffixes. First, the suffixes ing. Function in the marking of the present participle. The gerund in the marking of the continuous aspect. For example, to eat become eating karena dia ditambahin ing, yaitu dia karena dia jadi eating berarti dia present participle or gerund, yang menjadi si gerund. Selanjutnya, the suffix s. Function in the marking of the plural nouns. For example, dog become dogs karena dia ditambah s. Dia berarti si anjing ini ada banyak gitu karena ditambah si s.
Next, the suffix s function as a positive marker. Laura, for example, Laura books. Di belakang Laura ditambah s, Laura's books. Next, adjective and fractional suffixes. First, the suffix er function as comparative marker. For example, quick menjadi quicker karena ada penambahan r. Dan dia fungsinya menjadi comparative marker yang tadi disebutkan. Dan yang terakhir yaitu the suffix s, the function as suppletive marker. Selanjutnya kita ke morphological processes. We start from affixation. Next, to morphological processes. Morphological processes, there are 8 components: affixation, compounding, reduplication, conversation, clipping, blending, acronymy, and selection. We start from affixation. Affixation is adding a bound morpheme affix to a root word. Jadi affixation ini adalah seperti morfologi yang tadi disebutkan, seperti affix, dia ada penambahan imbuhan, yaitu di dalamnya ada prefix, suffix, and infix. Prefix added to the beginning. For example, unhappy. Un ini adalah prefix. Second, suffix added to the end. For example, happiness. Happy is the root and ness is suffix. And the last, infix. Infix insert within a word, rare in English. Jadi dia, kalau infix ini adalah penambahan huruf di tengah-tengah kalimat. For example, tunjuk menjadi telunjuk. Nah, L-nya ini di tengah-tengah yang disebut infix. Next, compounding. Compounding is combining two or more free morphemes to form a new word. For example, tooth plus brush. Tooth adalah gigi and brush adalah menggosok. Toothbrush adalah gosok gigi. Next, jadi compounding ini adalah kombinasi dari 2 atau 3 morfem yang dijadikan satu, hasil dia menjadi kata baru gitu. Next, reduplication. Reduplication is repeating all of part of a word to create a new form. Reduplication. Jadi reduplication ini adalah mengulang bagian kata untuk membuat form baru. Nah, reduplication have full reduplication and partial reduplication. For example, full reduplication repeating the entire word. Dari kata buy menjadi buy. Itu semuanya di repeat. And the second, partial reduplication is repeating part of the word. Jadi ini cuma bagiannya aja, nggak sepenuhnya di repeat. For example, mama from ma menjadi mama. Next, to conversation. Conversation is changing the word class without adding any affixes. Jadi dia di sini kalau conversation ini katanya tetap sama, cuma artinya yang bukan arti tapi penggunaannya yang berbeda. For example, book noun sebagai noun and book as a verb sebagai verb. Dia katanya tetap sama tapi penggunaannya aja yang berbeda. Next, clipping. Clipping is shortening a word by deleting part of it. Jadi kalau di clipping ini dia menghapus, misalkan dari satu kata ada bagian yang dihapusnya. For example, telepon become phone. Si telenya ini dihapus, delete, dia menjadi phone. And then next, blending. Blending is combining part of 2 or more words to form a new word. For example, jadi blending ini ada mengkombinasi bagian dari 2 atau lebih kata untuk membuat kata baru. Dari, for example, branch from breakfast and lunch. Breakfast and lunch become brunch. Next, acronymy and initialism. Acronyms is words from the initial letter of a process
pronounced as a word. Jadi di sini adalah acronym dan initialism ini adalah inisial. Jadi dia dari kalimat yang panjang dijadiin satu kata, yaitu mengambil dari huruf depannya. Jadi inisialnya aja. For example, NASA. NASA is from National Aeronautics and Space Administration. And next, initialism. Initialism is word from initial letter, but each letter is pronounced separately. Nggak jauh beda dari yang tadi. Initialism ini contohnya FBI, yaitu Federal Bureau in Investigation. And the last, subtraction. Subtraction is the process where irregular forms of a word are created from completely different roots. Jadi dia ini hanya pengubahan katanya aja, tapi artinya tetap sama. Contohnya good, better, and best. 3 kata ini artinya sama, baik atau bagus, tapi penyebutannya aja yang beda. Good, better, and best. Okay, thank you for watching. Bye-bye.